n'ime Asia bụ enweta ha nweta ndị ọcha cover environment dara. Yeah, how are you? Yeah, inside Galilee. I'm good. Little Kia. Ụra anya ọnụ nwa ndị nke na-like ndị nke na-asha agaga na mamaku echefule akaụntụ niile dị anyị n'aka. Laos nọ ya, Thailand nọ ya, Vietnam nọ ya, Cambodia nọ ya, ya Philippines nọ ya, Southern America, Argentina nọ ya, Chile nọ ya, Brazil nọ ya, yes, Colombia ha ncha nọ ya, mana ajụrụ ese Cuba adịghị ya. Ụra anya weta Bethlehem, weta Galilee, somewhere downside ebe ndị ọcha na-egwuru mmiri. Ihe ọma anyị nọ na kingdom again. Ụra anya a sị na mmiri zocha anwụ ga-eti. Yes na ọ dị ndụ cheta na ọ ga-anwụ anwụ. Ọkwa na-anụ abịa n'ụwa cheta na ọ ga-ala. Echefule anyị na-aga downside ka aga duel ọkacha fon our fan ndị nke na-alike ndị nke na-atụsa eze kingdom sị na ọ ga-amara ụnụ mma. Ihe a platform mena ụnụ onye bedde cheta na ọwa anyị ka ọ dị n'aka isi na kingdom wish gị bedde ihe iche ga-adị, ihe dị mma ga-adị. A sị na mbuli elu ga-awụ nke ụnụ bụ anyị ka awakwa hụrụ ụzọ etile garden n'ụzọ anyị, ọ ga-adịrị ụnụ mma. Keep following ndị nke na-alike ya mara ụnụ mma. Bụ anyị gbubie ka akpụkpọ ha Galilee